Ada kalimat yang simple atau kalimat yang mudah dan ada kalimat yang kompleks. Ya, dalam bahasa Inggris ada simple sentence, ada complex sentence. Ya, pada video kali ini nanti Kak Krisna akan ngebahas soal seperti apa itu simple sentence ya, dan untuk complex sentence nanti di video berikutnya ya. Ternyata memang beberapa sobat-sobat pembelajar bahasa Inggris masih bertanya sama Kak Krisna tentang perbedaan antara simple sentence dan complex sentence ini ya. Seperti apa sih simple sentence? Mari kita akan masuk ke bahasan berikut ya. Semoga nanti penjelasannya juga sesimpel dengan kalimatnya ya. Oke, yuk kita langsung masuk saja ke simple sentence yang di sini ya. Seperti apa itu simple sentence? Ya, kalau dilihat dari kata atau namanya sudah simple, harusnya lebih simple ya. Oke, what is a simple sentence? Right? Oke, di sini ada keterangan bahwa a simple sentence is a sentence that consists of just one independent clause. It has no dependent clauses. Nah, ini dia. Dari keterangan sudah masuk pada clauses ya. Ada dependent clause, ada independent clause. Seperti apa itu nanti ada keterangannya di sini ya. Ya pastinya kalau dilihat dari namanya, kalau namanya dependent itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi kalau independent itu bisa berdiri sendiri ya. Kita cek di slide berikutnya, oke? Sambil jangan lupa teman-teman siapkan kertas atau buku seperti biasa. Nanti ketika ada contoh dari Kak Krisna, teman-teman juga membuat contoh kalimatnya sendiri-sendiri ya. Supaya apa ya? Supaya lebih paham dan lebih mudah, lebih jelas teman-teman nanti akan membuat kalimatnya sendiri-sendiri. Kira-kira begitu ya. Oke, thank you. Yuk kita lanjut ke penjelasan berikutnya ya tentang simple sentence ini. Alright. Langsung kita masuk ke contoh kalimat. Oke ya. Contoh kalimat seperti apa contoh kalimatnya? Andy laughs. Oke, bisa dilihat di sini ya. Andy itu adalah singular ya, subjek yang tunggal, singular. Maka verbnya ditambah s di sini ya. So this is Andy as the subject and laughs here as the verb atau kata kerjanya ya. So kalau ada kalimat Andy laughs itu pun sudah bisa disebut sebagai simple sentence ya. Terdiri dari setidaknya ada minimal ada subjek, ada verbnya. Kalau subjek aja masih belum bisa ya. Andy, ya terus ngapain? Laughs, ngapain dia? Tapi kalau Andy laughs bisa. Ya, so Andy laughs, subject and verb. This is also a form of simple sentence. Okay. What about if we make it more complicated here? Okay, let's check this out. The second example here is all right. Here I have the sentence Andy laughs dan saya tambah ya loudly at my funny jokes and stories. Oke, oh kalimatnya lebih panjang loh Kak. Apakah ini masih tergolong kalimat yang simple or maybe ini sudah masuk dalam kompleks sentence, bukan simple sentence lagi. Ya, ini penjelasannya ya. Di sini kalimat ini ya, Andy laughs loudly at my funny jokes and stories. Memang kalimatnya lebih panjang daripada kalimat yang tadi yang pertama. Oke, namun ketika dibahas lebih dalam lagi bahwa tetap subjeknya itu satu, verbnya itu satu. Oke, di sini ada subjeknya Andy, verbnya laughs. Oke, alright. So kita lanjut lagi ya. Ada Andy, ada subjek, ada verb. Ini masih tetap simple sentence ya. Kita masuk ke contoh kalimat berikutnya and we make it a little bit more complicated than this one. Alright. Di sini kalimatnya sudah mulai lebih dalam lagi. Oh, untuk yang ini ya. Alright. Saya tambah ini subjeknya. Andy and Christine. Ya, ini sudah ada dua subjek loh ini. Bukan Andy lagi loh, ada Christine loh. Apakah masih simple atau bukan? Ya, Andy and Christine laugh. Oh, kok S-nya hilang? Ya jelas karena apa? Subjeknya ada lebih dari satu orang ya. We have Andy and Christine here. Oke, Andy and Christine. Ya, two
persons, oke? Okay? Ada Andy, ada Christine, ya, two persons atau two people. Sama saja. Oke, yuk kita lihat di sini. Andy ini subjek, Christine ini subjek. Kalau dibilang ini adalah subjeknya, subjek yang plural atau jamak lebih dari satu gitu ya. Oke, ada sebutan yang lain bahwa ketika subjeknya lebih dari satu itu disebut compound subject. Ya, subjeknya compound subject. Oke, ada lebih dari satu. Alright, so di sini saya kasih keterangan ya, ini tetap subjek, Andy and Christine ini tetap subjek, subjek plural atau sering disebut dengan compound subject. Okay, and left still as the verb of the sentence. Okay, meskipun belakangnya tetap sama ya, loudly and my funny jokes and stories. Okay, a little bit more complicated than this one. Andy laughs. This one, next example is Andy and Christine. Yeah, compound subjects. Okay, what if we make this sentence a little bit more complicated here? Yeah, okay, so this is then the sentence, the example, yeah. Andy and Kristen laugh loudly and sometimes cry at my funny jokes and stories. Okay, so bisa dilihat di sini Andy and Christine itu masih tetap sebagai subjek ya, dan laugh juga cry di sini. Nah, di sini saya beri warna hijau. Sorry, ini belum saya kasih warna hijau ya. Saya ubah sedikit. Saya beri warna yang sedikit kehijau-hijauan. Nah, supaya lebih jelas saja ya. Oke, laugh ada verbnya atau kata kerjanya. Verbnya itu laugh sama cry. Oke, dua verb. Apakah ini masih simple? Yes, this is still a simple sentence. Why? We have the subject here and we have the verbs here. Even though the verbs are more than one, we can say this is a compound predicate, alright? Karena verbnya lebih dari satu, it's a compound predicate, and we also have the compound subjects here in the sentence, alright? But still, we have the subject and the verb. Okay? Seperti apa sih nanti? Oke, nanti akan ada penjelasan berikutnya supaya teman-teman jelas ya. Namun saat ini jangan lupa teman-teman coba buat contoh kalimatmu sendiri-sendiri ya. Mulai dari yang awal tadi, ya mulai dari yang ini. Kalau misalnya kalimat saya Andy laughs, teman-teman bisa buat kalimat lain misalnya Stephanie cooks misalnya. Boleh ya. Alright. Di kalimat berikutnya misalnya ditambah ini. Stephanie cooks fried noodle misalnya. Nanti terserah belakangnya mau ditambah seperti apa teman-teman ya. Oke, di sini ditambah Stephanie and Jennifer misalnya. Stephanie and Jennifer sudah bukan cooks lagi tapi cook ya, remember that? Oke, misalnya gitu belakangnya masih sama. It's alright. Teman-teman bisa bikin kalimatnya sendiri-sendiri ya. Nah, di sini ditambah Stephanie and Jennifer cook apa dan apa begitu ya, terserah ya. Alright. Okay, so kita lanjut pada keterangan berikutnya. So we still have here the subject and the verb, even though the subject is the compound subject and the verbs is the compound predicates ya. Yuk kita masuk ke keterangan-keterangan berikutnya ya. Di sini ada slide berikutnya. Okay, what we have to be careful is here. Be clear on when to use a comma before and or but. Ya, be clear on when to use a comma. Ini adalah penggunaan koma before and or but, seperti ini nih. Being able to identify a simple sentence helps with comma placement. Writers are often unsure when to use a comma before words like and or and but. Ini namanya called conjunctions ya. Ini conjunctions ya. Oke, penghubung ya. Oke, lanjut. Langsung masuk ke contoh kalimatnya supaya teman-teman lebih jelas. Oke. And here are the examples of the sentences. Alright. The first one. Dennis likes chicken and loves McDonald's. Alright. Very clear ya. The subject is Dennis here. Likes chicken and loves McDonald's. Alright. Ada verbnya ada likes, ada loves. So in this sentence we have
compound predicates, right? Dennis likes chicken and loves McDonald's. Yang kedua, okay? Dennis likes chicken but hates turkey. Dennis suka ayam, tetapi dia tidak suka daging ayam kalkun. Okay? Dennis likes chicken but hates turkey. So kalau verbnya masih sama ya, we have the same verbs here, likes and loves. In these examples also we have likes and hates. Ya, masih dua. Ini compound predicate semua. But the conjunction, take a look at the conjunction here. Saya kasih contohnya ada and, ada but. Oke? Okay? Dilihat di sini ya, ada and, ada but. Ini keterangannya. These are both examples of simple sentences with compound predicates. In each example, there is one subject governing two verbs. Note that there is no comma before and or the but di sini. Ya, but and but di sini tidak ada ya. But it's turkey. Tidak ada komanya sama sekali. Okay, and this is still a simple sentence. You see, subject and verb. Even though the verbs are lebih dari satu, more than one ya, or the compound predicates. Alright, tapi akan menjadi berbeda ketika nanti kita meletakkan koma. Koma diletakkan di mana? Artinya kira-kira bagaimana? Let's take this up. Okay, compare the two examples above with these sentences. I mean to compare these examples here. You see? Two sentences here. Compare this to this one. Alright? Subjeknya masih sama supaya tidak bingung teman-teman ya. Dennis. Dennis likes chicken and he loves McDonald's. Sementara the second sentence here is Dennis likes chicken but he hates turkey. Okay, what makes them different? The first one here, we have no comma in the sentence. Okay? But here we have the comma. Take a look at this one. Before and, before but here. Alright? Before and, before but here. Okay, Dennis likes chicken, comma, and he loves McDonald's. Dennis likes chicken, but he hates turkey. Loh kak, subjeknya masih sama. Oke, Dennis ya masih sama. Terus verbnya masih sama juga ya, ada likes, ada loves, ada likes, ada hates. Ini juga compound verbs. Oh yes, that's right. Tapi kenapa ini bukan kalimat simple? Ya, ini dia, karena kita menambahkan koma di sini. So, this is the explanations. This look familiar. These sentences dengan yang ini, alright, look familiar. But they are not simple sentences with compound predicates. No, no. They're not a simple sentence with the compound predicates. Why? There are two subjects. Dennis and he. Meskipun he kan sama kak, ya memang. Tapi kalau dilihat di sini, kalau diterjemahkan ini ada subjek, ada verb. Ada subjek, ada verb. You see? Dennis and he. Alright? Okay. There are two subjects, Dennis and he. Each governing its own verb. Nah, kalau yang atas ini tadi, Dennis, okay, governs this one, likes and love. But this one, Dennis, okay, governing likes, he governing loves. Likes, he governing hates. Do you see that? All right. Each governing its own verb. These are examples of compound sentences, not simple sentences with compound predicates. You see that? Ini bukan kalimat yang simple dengan compound predicate, nor this is not a simple sentence with compound predicates, but this is an example of compound sentences. You see that? A compound sentences. Ada masing-masing subjeknya melakukan satu verb tersendiri. Ya, Dennis likes, he loves, ada dua subjek, ada dua verb di sini. Alright, so each sentence features two independent clauses
not one. Ini one clause, one clause. Okay, each sentence features two independent clauses. Yes, Dennis likes chicken. He loves McDonald's. Do you see that? Okay. Note that there is now a comma before the and the but. Nah, ini dia yang membedakan. So here it is. Before and before the but here. But here. Yes, and but here. So you see the comma. Alright, itu yang membedakan. Dengan menambah koma itu jenis kalimatnya sudah berbeda lagi. So yang kedua ini ya bukan simple sentence dengan compound predicate seperti yang di awal yang di sini. No, absolutely not. But this is the examples of compound sentences. Okay, compound sentences. Subjeknya, verbnya, subjeknya, verbnya. Di sini ada koma sebelum conjunctions. Alright, so itu dia teman-teman penjelasan Kak Krisna tentang simple sentence. Semoga ini juga simple ya, tidak terlalu complicated untuk teman-teman ya. Pokoknya pesan Kak Krisna, teman-teman sembari ada contoh kalimat dari Kak Krisna, teman-teman juga bikin contoh kalimatnya sendiri-sendiri, oke? Supaya apa? Supaya lebih paham saja. Ya, memahami contoh kalimatnya sendiri. Coba dikotak-katik sendiri. Yang tadi itu misalnya kayak siapa tadi? Yang Jennifer tadi ya. Misalnya siapa? Terserahlah subjeknya siapa gitu. Silakan dikotak-katik sendiri. Oh, berarti begini ya, berarti begini ya. Kalau masih belum jelas boleh ditanyakan, ketik aja di kolom chat di situ ya, di chat di bawah sini. Diketik saja, nanti kita akan bahas lagi bersama-sama. Alright? Okay, so thank you very much for paying attention on my video. Thank you very much juga karena sudah kasih subscribe-nya, like-nya, komennya, share-nya ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe ya. Di-sharekan juga ke teman-teman yang lain supaya meskipun di masa pandemi seperti ini, kita masih tetap bisa belajar secara online ya. Dan ketika teman-teman belajar, sobat-sobat di sini belajar, sobat-sobat Krisna, nanti ada sobat-sobat yang lain yang belum belajar diundang oleh teman-teman ya menjadi sobat-sobat Krisna juga nanti dalam belajar bahasa Inggris ya. Yuk kita belajar bersama-sama, selalu belajar ya untuk meningkatkan kualitas hidup kita ya. Oke, thank you very much for paying attention on my video sekali lagi, and I'll see you again in the next video ya. Di next video nanti Kak Krisna akan membahas complex sentence. Seperti apa complex sentence? Kira-kira begitu ya. Sampai ketemu lagi. Stay safe. Bye bye.